Brad, bira Brad. Tisa lang, tisa. Sagad na day. Tisa lang, tisa. Brad, tisa lang. Okay. Konti pa, konti pa Brad. Oh, para Brad. Okay, tara. Gasto si Ford. Kaya. Brad, tisa konti. Okay, tisa. Oh, para. Oh, pwede na yan. Okay. Puro magituloy yung duty bro. Alas 8 yun ako man. Alas 8 tapos. Yan guys, slide yung kadena namin. Kaya tinutulungan na ng crane. Bira sa crane. Magalang ginagawa. Kantat kay Kapitan A.G. Santos, sir. Captain A.G. Santos. Ay nako, third. Papanggap ka pa ha. Ayun ka. Brad, Arya na. Game. Kaitan pala. Nasipit Engage. branch lang. Nasipit branch. Tapos kadinahan lang natin to ha. Lasingan lang. Sir, 1.5 na to sir. 1.5 na natira? Oh Roger, 1.5 na to. Bale, para na naabot na to sa malaki kadina. Pero sabihin, ilang siyaka na nasa dagat? 1.5 na sa dagat. Bali sa 4, dumating na yung 4 dito, napasok na namin yung 4:30. Kung sabihin ba, 3.5 na yun nasa dagat? Kape sir, kape, 3.5 na sa dagat. Muna ha, pwede nang birayan dahan-dahan, di ba? Roger, pwede na birahin dandahan. Tingnan natin mamaya kung nagbabago ha. Papakita mo na si Tercero rito para malaman din niya yung turuan ko rin sa kuha ng technique. Kape sir, okay. Guys, salamat. Roger sir, thank you very much. Ano, mataba na kadina sir, mataba na. Hindi na kagaya dati na makuhan, yung payat na kadina. Binalik pa namin yung iba eh. Roger, dapat yung number 3 ang nag-i-slide, yun ang palitan nila eh. Ako, wala, mali yung diskarte. Marami yung kadina na ni-request ko, tapos di man kinabit lahat. Bali, may kwentuhan ng tayo may. Roger sir, Roger, okay, sige. Ikuan muna namin to, secure na ng crane mo na. Brad, Arya crane, tanggalin namin tong kuan, ang kuan mo na. Sige, Arya pa Brad, di pa maabot. Pulo mo pare ha? Oh, para. Thank you very much. Thank you mga audience. Thank you very much. Check out. Wala na kusog pare. Tagbilaran kasi to, hindi man to dipolog kaya walang kusog. Sir, bakit mo, sir? Lakas. Baba ka muna. Talikbit niya tong bandit. Pero, sir. Brad, secured. Bira konti. Okay, bira. Tisahan mo lang yung lasing na yan binira mo, lasing na. Okay, bira. Sige. Bira ba, Brad, bira. Malikot ka ba? Ayan, okay, boom down mo. Takuan na yan. Nakuha na yan, sige, boom down mo. Bukas mo tayo din, sir. Okay Brad, boom down mo para masagad siya sa kuan, sa wrist pa kuan, sa poste. Okay, boom race mo. Yan, sige. Okay, sige, secure mo yung kuan. Cargo runner. Diyan o. Diyan o, may mga tindahan dyan. Ano ka ba?
bira pa konti. Iksian natin yung lasing natin, partner. Sa crane. Kasi maglalak yan doon, maglalak. Pag sobrang bira, maglock yan. Okay, Brad, yan na lang, Brad. Yan na lang. Okay. Okay daw po yan. Okay na yan, okay na. Okay na, tisan lang namin tong kuwan mamaya. Wala, hindi naman tayo, pa-traka naman tayo eh. Pwede na yan, sige. Kahit hindi masyadong kuwan, tisado. Para na Sir Granger. Roger, para na crane, para. Thank you very much. Break na? Good, very nice. Oh, please. Battery low bat na. Black friend.